नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, जय माँ लक्ष्मी। आज राशि भिडियो को आपण मानक स्वागत। आज भिडियो रे आमे जानिबा ज्योतिष शास्त्र अनुसार बुध ग्रह फेब्रुआरी 20 रे कुंभ राशि रे प्रवेश करने को जाउछंती, जहाँकि यार अत्यंत शुभ फल किछि राशि व्यक्ति मानकु अत्यंत लाभ करिवो एवं एही राशि व्यक्ति मानक भाग्य को संपूर्ण भाव रे बदलै देबो। ज्योतिष शास्त्र अनुसार फेब्रुआरी मासरे ग्रह मानकर गमनागमन पर अत्यंत शुभ एवं लाभदायक बोली विवेचना करा जायछि। कारण यही मासरे अनेक ग्रह सेमानकर ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करिसेंती, जहाँकि ग्रह मानकर परिवर्तन राशिर भाग्यर परिवर्तन रे देखा जाय थाए। तेबे दर्शक बंधु, ज्योतिष शास्त्र अनुसार ग्रह मानकर राजकुमार हेउछंती बुध, जहाँकि 1 वर्ष पर कुंभ राशि रे प्रवेश करने को जाउछंती। तेबे दर्शक बंधु, ज्योतिष शास्त्र अनुसार कुंभरे बुधदेव 1 वर्ष पर कुंभ राशि रे प्रवेश करने को जाउछंती, जहाँकि फेब्रुआरी 20 रे हेबा को जाउछे परिवर्तन। ज्योतिष शास्त्र अनुसार कुंभरे वर्तमान सूर्य एवं शनिकर उपस्थित अछि। यही परिस्थिति रे फेब्रुआरी 20 रे सूर्य एवं शनि सहित बुधदेवंकर मिलन हेबा को जाउछि एवं सेहीपरि यही 3टी ग्रहंकर मिलन हेतु एक बहुत बड़ महासंयोग गठन हेबा को जाउछि, जहा फल किछि राशि व्यक्ति मानकर भाग्य संपूर्ण भाव रे परिवर्तन हेबा को जाउछि। एहा सहित 3टी ग्रहंकर अत्यंत शुभ योग एही राशि मानक भाग्य को संपूर्ण भाव रे परिवर्तन करबा को जाउछि। एही राशि मानकर समस्त दुख कष्ट आर्थिक स्थिति सब किछि परिवर्तन हेबा को जाउछि। परिवार रे सुख समृद्धि मध्य बढ़िबा को जाउछि। तेबे दर्शक बंधु, माता लक्ष्मींकर विशेष कृपा एही राशि मानकर महासंयोगरु माता लक्ष्मींकर विशेष कृपा एही राशि मानक ऊपर रहिबा को जाउछि। तेबे दर्शक बंधु, से भाग्यशाली राशि माने किए से विषय जानिबा को हेले भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं चैनल को जदि प्रथम थर आस्थान तेबे निश्चिंत भाव भिडियोटी को लाइक कमेंट एवं चैनल को सब्सक्राइब करने को जमा ही भूलंतु नहीं। कमेंट बॉक्स रे सहृदय सह जय माँ लक्ष्मी बोली निश्चिंत लिखंतु। माता लक्ष्मींकर सदा सर्वदा कृपा आपनक उपरे एमती रही थाउ एवं आपनक जीवन सुख शांति रे भरी जाऊ। तेबे दर्शक बंधु, प्रथम भाग्यशाली राशि हेउछि मेष राशि। मेष राशि व्यक्ति मानक उपरे एही 3टी ग्रहंकर शुभ मिलनर अत्यंत शुभ फल मिलवा को जाउछि। एही मेष राशि व्यक्ति मानक उपरे मेष राशि लोकंक भाग्य संपूर्ण भाव रे परिवर्तन हेबा को जाउछि। प्रभु बुधंक आशीर्वाद सहित मेष राशि व्यक्ति माने तांको जीवन एवं क्यारियर रे अत्यंत चमत्कारिता देखिबा को जाउछंती। जे मेष राशि व्यक्ति माने विदेश रे पढ़िबा को चाहुतले सेमानक पई खूब शीघ्र एक भल सुजोग मिलवा को जाउछि। एही समय रे मेष राशि व्यक्ति मानकर अत्यंत शुभ समय चालुथिबारु निज परिवार रो समर्थन सुख समृद्धि बढ़िबा को जाउछि। मेष राशि व्यक्ति मानकर अत्यंत शुभ समय आसीथिबारु यही समय रे आपण जदि कोनोसी व्यवसाय किंबा नूतन कार्य आरंभ करंती तेबे आपणकर सेही कार्य बा सेही व्यवसाय अत्यंत सफल हेबा को जाउछि। सेही व्यवसाय रो आपण बहुत अर्थ लाभ करबा को जाउछंती। जे मेष राशि व्यक्ति माने दीर्घ दिन हेबा बेरोजगार अछंती सेमानक पई अत्यंत शुभ समय आसीछि, जहा फल रे आपणकर मनपसंदर काम आपनको मिलवा को जाउछि। मेष राशि व्यक्ति मानकर अत्यंत शुभ समय चलिथिबारु सेमानकु तांको मनपसंदर काम मिलवा सहित तांको जीवन रे धनर कोनोसी अभाव रहिबो नाही। आपण माने जदि कोनोसी व्यवसाय करबा को चाहुचंते निश्चिंत भावे आपण माने व्यवसाय करिवे एवं सेथरो बहुत लाभ मध्य पाइबा को जाउछंती। तेबे दर्शक बंधु, मेष राशि व्यक्ति माने जे माने विद्यार्थी अछंती सेमानक पई अत्यंत शुभ समय रहिछि, जहा फल रे सेमाने पाठ पढ़िबारे मन लागिबा सहित आगामी समस्त एग्जाम रे कृतकार्य होबा को जाउछंती। मेष राशि व्यक्ति मानक उपरे एही राशि मानकर महामिलनर शुभ फल मिलवा को जाउछि। तेबे दर्शक बंधु, जदि आपनकर मेष राशि होई थाए तेबे निश्चिंत भावे सहृदयर सह जय माँ लक्ष्मी बोली लिखि दियंतु कमेंट बॉक्स रे, जहा फल रे माता लक्ष्मींकर कृपा दृष्टि एमती आपनक उपरे थिबो एवं भिडियोटी को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने को जमा ही भूलंतु नहीं। यह बिल्कुल मागणा होता है। तेबे दर्शक बंधु, द्वितीय भाग्यशाली राशि हेउछि मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्ति मानक पई यही ग्रह मानकर महासंयोग अत्यंत
ଶୁଭ ଫଳ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ନବମ ଘରେ ଏହି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ବୁଧ ଚଳନ ହେତୁ ଆପଣମାନେ ନୂତନ ଯାନବାହନ ଏବଂ ଭୂମି କିଣିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ରହିଛି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି କୌଣସି ନୂତନ ଗୃହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ଏହି ସମୟଟି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିଥିବାରୁ ସେମାନେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏହି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ମହାସଂଯୋଗରୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସବୁ ଧାର ଉଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେସବୁ ସୁଝିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ସରିଯାଇଛି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ମହାସଂଯୋଗ ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଏହି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ମହାସଂଯୋଗ ଫଳରେ ଯେଉଁ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ହେବା ସହିତ ନିଜର ମନପସନ୍ଦର ଜୀବନସାଥୀ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ନିଃସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଚାଲିଥିବାରୁ ଏହି ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାରେ ବହୁତ ଭଲ ମନ ଲାଗିବ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଚଳନ ହେତୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ୍ଜାମରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥାନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ବିଲକୁଲ ମାଗଣା ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ମହାଚଳନର ମହାସଂଯୋଗର ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାଜଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ମିଳନ ହେତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ଆପଣ ବହୁତ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ରହିଥିଲା ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେହିପରି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ରାଜଯୋଗ ସମୟରେ କୌଣସି ଦୂରସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଅଛି ଏବଂ ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଥିବାରୁ ଆପଣ ନିଜର ଶରୀରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିବେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଯେଉଁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କର ମହାପରିବର୍ତ୍ତନର ରାଜଯୋଗରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଏବଂ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶନି, ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ମହାସଂଯୋଗରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସେହି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାଜଯୋଗଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି।
आगामी समय रे आपणको दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय हेबाकु जाउछि। तेबे दर्शक बंधु कुंभ राशि व्यक्ति माने जे माने विवाहित अछंती सेमानंक पई मध्य समय बहुत भल रहिछि। आपणकर दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय हेबाकु जाउछि। आपणको परिवार रे मध्य सुख समृद्धि भरि रहिबो। आपणको परिवार रे कोनोसी शुभ मांगलिक कार्य हेबो। कुंभ राशि रे विद्यार्थी मानक पई मध्य बहुत शुभदायक अछि। एही समयटी बुधंकर ग्रह परिवर्तन जोगु आपणकर पाठ पढ़िबारे बहुत मन लागिबा सहित आसुथिबा प्रत्येक परीक्षा रे आपण कृत कार्य करबाकु जाउछंती। कुंभ राशि व्यक्ति मानक अचानक धन प्राप्तर मध्य जोग रहिछि। आपणकर अत्यंत शुभ समय चलिथिबारु आपण कोनोसी बड़ धरणर जिनिस किनिबार मध्य अत्यंत संभावना अछि। आपणको नूतन ग्रह प्रवेशर मध्य जोग रहिअछि। कुंभ राशि व्यक्ति मानकर एही समयटी अत्यंत शुभ रहिथिबारु आपण कोनोसी इलेक्ट्रिकल जिनिस मध्य किनि पारंती, जहाँकि आपणको पई अत्यंत लाभदायक रहिबो। एही समयटी आपणको पई अत्यंत शुभ थिबारु आपण एही समय रे प्रत्येक कार्य भल भाव सफल हेबाकु जाउछि। माता लक्ष्मींकर आशीर्वाद एवं भगवान सूर्य शनि एवं बुधंकर गोचर आपणको पई अत्यंत शुभ समय आनिबाकु जाउछंती, जहाँकि आपणको पई एही फेब्रुआरी 20 ठारू अत्यंत शुभ समय आरंभ होइछि, जहाँकि आपणको पई एही राजयोग अत्यंत शुभ रहिबाकु जाउछि। कुंभ राशि व्यक्ति मानकर समस्त दुख कष्ट दूर हेबाकु जाउछि। शारीरिक समस्यार समाधान हेबाकु जाउछि। जीवनर समस्त समस्यार समाधान हेबाकु जाउछि। तेबे दर्शक बंधु जदि आपणकर कुंभ राशि होइଥାଏ तेबे निश्चिंत भावे कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी बोली लिखंतु, जहाँ फल माता लक्ष्मीकर विशेष कृपा आपणको ऊपर रही थाउ एवं आपणको जीवन रे एई भली शुभ समय ही चली थाउ। तेबे दर्शक बंधु आजिर भिडियो रे आमे जानिले एही तीनोटी ग्रह बुध शनिदेव एवं सूर्यदेवंकर राशि परिवर्तनर महामिलनर महासंजोगर महाराज जोगरे केउं राशि मानक जीवन रे बहुत लाभ मिलवाकु जाउछि बा केउं तीनोटी राशि रो भाग्य संपूर्ण भाव बदलिबाकु जाउछि। यही राजयोगर फायदा केउं राशि व्यक्ति माने पाइबे। जदि आपणकर एही राशि मानक मध्यरु कोनोसी भी राशि हेथाउ निश्चिंत भाव कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी बोली लिखंतु एवं भिडियोटी को लाइक कमेंट शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करने को जमा भूलु ना। यह बिल्कुल मागणार होता है। तेज दर्शक बंधु आज रही राशि भिडियो को ये रखुचु। नमस्कार। जय मां लक्ष्मी। जय जगन्नाथ।